مزمور داويد معراف حمسان حدن حاتياتكا خحدقلكا زقبر صولوت او املاخ من تزل علماو محرتكا إلكا يقرب للي من تعبير هرايا خايلكا خا أبساي دمسسو كاب أبساي أصبيكا حسبني كاب حاتياتي ون أصريني أنا أبساي فلت ألقو حاتياتي ون كل جزي أبقد ميو أنا نعخا نبين خاطراي بدلكو أبقد مخاون إكي جوبركو سلازي كتفردن حق خايخا انت قطع خانون كون علخا إنه كابتا استولد كل معالتي جميري حتى كابتا أدي زيت أنست إن معالتي بدلني نسخا كان عنان حق أني خطفتو تباب مهارني كاب حاتيات من انت خنص أصبيك أصريني كاب برد كتعدو حسبني بهدان حقوسن أسمعني شعو شحكوا قطقيت كان انت نبركا كحقوسي نقزكا كاب حاتياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو او أملاخي صوري لب فتقرلي صنع منفسكا أوشت أي حدث كاب قزكا أي تدربيني قدس منفسكاون أي تقدفني حقوس مدحنكا ملسلي فاتيخ إزازكا دقفني شعو من قد خان حتى أنكم هرومي نساتهم دما نباخاكم اللسيوم او أملاخ مدحني كاب عداد ما ناقفني قنع خمزخنكا خا بقللتا خبسريه قويتاي مسكانا خا خنقرس كقلت زربها بني مسواتي به أيب لكانيو نمسوات محرارون أي تبهوغوني خا اتبهوغون تتخون قنا مقرب كل كانيري او أملاخ اتنعخا زقربو مسواتي تحت منفسيو نسخا دما نتحتن نستطعس لبي أي تنعقني خا نأنباتيون بسأقا خاسنا يقبر الله مكاببياتات يرساليوم ندقو شعو بمسواتي تصدقي بزحرر مسواتي بملؤ مسواتي باخب لكاي شعو أما سويخا أراحو كقرب الكايوم مزمور داويد معراف حمسان كلتن نا إجزابيهر فردن صقان أتحيال سلمنتاي بزقبر كاي اكي اتمكح إجزابيهر من كوينو نزل عالم ينبر نخالوت كتتف تنكل تعلم ملحسكا كم بلح ملاصيو كل ساعة حاسوت نجر تفحص علخا كابسناي اكي حق خام مزراب كا حاسوت مزراب تفوتو علخا أتحساوي حاسي خاسب كتتف تفوتو سلازي أملاخ نحوارو كتف أكايو كحزكا كابيتكا ون منتيل خوسدكا كام مدر هياوان ون كمحوكايو صادقان نزيريوم كفرحيوم بأخا الناس حقون إنه أتيني إجزابير حديقو أبزحاب تستوكلي أبكفاءات استأمن سب ترفو إزئيو كبل يوم أنا قنا كم تأبيت أملاخ التعبي لمعت أول عزيتيه أب محرة أملاخ نزل ألم توكيل ألخو وأملاخ بتزقبر كاين حوارو كمسجنكي نسخا سناي كم زخن كاون أبكد مقدسان كبسريه مزمور داويد معراف حمسان سلستن كفاءات سب عشاب لبو أملاخ يلبون يبل كلهم تبالاشهم فنفن قبري قبرو سناي زقبر حدقوا يلبون نعو زدلي لبام سبن تلو كرئيلوس أملاك كاب سماي نبدك سب أنقل قيلو تأمته كلاتهم تقاقيهم بزلو كلاتهم رخيصهم يوم قال سناي زقبر سب يلبون حدا كوا يلبون أزمن هزبي كمن جراز بالعو ناباي ناب أملاخ زيم هلولو جبرت إكي كلاتهم سي انبرد يستوعوا اليوم أملاخ نعس أنت تسألات خافح خبلو ميمو إنه قد محجري أمو زي فلطو عبي فرحات كوردوميو إجزابي هيرس لزدر بيوم هزب إسرائيل فتصيمهم كسعروهم يوم أي كابتسيون مدحان إسرائيل انتزمت أملاخ مركو هزبو مسملسي دق إسرائيل كحقوس يوم بهون كبلوميو مزمور داويد معراف حمسان أربعة كاب صلات خاخت دحن زقبر صلوت او أملاخ بسمك أدحنني بسلطان كاون بين اللي او أملاخ صلوتي سمع نقالاتي سنبولو عمست خوغني يموت علو
ዓመፅቲ ፍርሓት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ክቐትሉን ይመፁ ኣለዉ። ኣምላኽ ግና ረዳእየ እዩ፣ ዝሕልወኒ ኸዓ እግዚኣብሔር እዩ። ኣምላኽ ንጸላእተይ በቲ ክፉኣቶም ገይሩ ይቕፅዓዮም፣ እሙን እዩ እሞ ከጥፍኦም እዩ። ኦ እግዚኣብሔር ብሓጐስ መስዋእቲ ከቕርበልካየ፣ ሰናይ ኢኻ እሞ ከመስግነካየ። ንስኻ ካብ ኩሉ ጸበባይ ኣውፂኢኻኒ ኢኻ፣ ጸላእተይ ክሳዕሩ ከለዉ ሪአ ኣለኹ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ዓርኩ ዝጠሎሞ ሰብ ዝጸለዮ። ኦ ኣምላኽ ጸሎተይ ስማዕ፣ ንምህለላይ ሸለላይ ትበሎ። ኣድህበለይን መልሰለይን፣ ብቕዝማይ ህድኣት ሲኢነ እህህብል ኣለኹ። ብምፍራሕ ጸላእየይ ተሸበርኩ፣ ብጡቕዓት ክፉኣት ሰባት ከኣ ተደቖስኩ። ንሳቶም ግፍዕ የውርድለይ ኣለዉ፣ ይቝጥዕንን ይጸልኡንን ኣለዉ። ኣዝየ ተጨነኩ፣ ስምባደሞት እውን ወደቐኒ። ፍርሓትን ምንቅጥቃጥን ሓዘኒ፣ ረዓድ እውን ወደቐኒ። ኣየ ከም ርግቢ ኣኽናፍ እንተዝህልወንስ ነፊረ ናብ ዝዓርፈሉ ምኸድኩ። እነሆ ኣርሒቐ ምሃዶምኩ፣ ኣብ ምድሪ በዳ እውን ምሰፈርኩ። ካብ ህቦብላን ሸምቦብላን ክመሉቕ ኣብ መዕቆብየይ ምሃዶምኩ። ኦ ጐይታይ ኣብታ ኸተማ ዓመፅን በኣስን እርኢ ኣለኹ እሞ ጸላእተይ ስምምዕ ሲኢኖም ከም ዝብተኑ ግበሮም። ንሳቶም ለይትን መዓልትን ነታ ኸተማ ይኸብዋ፣ ብበደልን ብኽፍኣትን ከኣ ይመልእዎ ኣለዉ። ሕሰም ኣብ ውሽጣ ኣሎ፣ ጥቕዓትን ጥልመትን ካብ ኣዳባባያ ኣይርሐቕን። እቲ ዝጸርፈኒ ጸላእየይ እንተዝኸውን ምተዓገስክዎ፣ እቲ ዘዕበየለይ ዘሎ ጸላእየይ እንተዝኸውን ካብኡ ምተሓባእኹ። ሕጂ ግና እዚ እትገብር ዘለኻ ንስኻ መሰታይ ዓርከይ ፈታውየይ ዝነበርካ ሰብ ኢኻ። ኣነ ንስኻን መማኽርቲ ነበርና፣ ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ብሓደ ኾይንና ነምልኽ ነበርና። እከይ ኣብ ቤቶምን ኣብ ልቦምን ኣሎ እሞ ንጸላእተይ ድንገት ሞት ይመጻዮም፣ ብህይወቶም ከለዉ ናብ ሲኦል ይውረዱ። ኣነ ግና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እምህለል ኣለኹ፣ ንሱ እውን ከድሕነኒ እዩ። ምሸትን ብጊሓትን ቀትርን እቕዝም እኸውን እብል ኣለኹ፣ ንሱ ኸዓ ድምፀይ ክሰምዕ እዩ። ዝቃወሙን ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ካብ ውግእ ብድሓን ክመልሰኒ እዩ። ንሳቶም ኣይንስሑን እዮም፣ ንእግዚኣብሔር እውን ኣይፈርሕዎን እዮም እሞ እቲ ካብ ዘለዓለም ንጉሥ ዝኾነ ኣምላኽ ጸሎተይ ሰሚዑ ክስዕሮም እዩ። እቲ ናይ ቀደም ዓርከይ ንብጾቱ ኣጥቅዖም፣ መሓልኡ ከኣጠለመ። ዘረብኡ ከም ጠስሚ ልዝብ እዩ፣ ኣብ ልቡ ግና ጽልእ ኣሎ። ቃላቱ ካብ ዘይቲ ይልእም፣ ግናኸ ከም ዝተመሰተ ኣስያፍ ዝቖርጽ እዩ። ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ፣ ንሱ ክድግፈካ እዩ። እግዚኣብሔር ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ኮቱ ኣይሓድጎን እዩ። ንስኻ ግና ኦ ኣምላኽ ንቐተልቲ ሰብን ሓሰውትን ኣብ ፈረቓ ዕድሚኦም ከይበጽሑ ኣብ ዓሚቕ መቓብር ተጽድፎም። ኣነ እሞ እምነተይ ኣባኻ ገይረ ኣለኹ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 56 ብእምነት ናብ እግዚአብሔር ዝቐርብ ጸሎት። ጸላእተይ ኩሉ መዓልቲ የሳድዱና ኣለዉ፣ የጥቅዑን እውን ኣለዉ እሞ ኦ ኣምላኽ መሐረኒ። ኩሉ መዓልቲ ጸላእተይ የሳድዱና ኣለዉ፣ ብትዕቢቶም ዝዋግኡን እውን ብዙሓት እዮም። በቲ ዝፈርሓሉ ጊዜ ኣባኻ እውከል ኣለኹ፣ ኣብ ኣምላኽ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣይፈርሕን እየ። ንኣምላኽ በቲ ዝሃበኒ ተስፋ ኣመስግኖ፣ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ? ኩሉ መዓልቲ ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘይትርጉም ይህብዎ፣ ብዘሎ ሓሳቦም ከኣ ንዓይኒ ምጉዳእ እዩ። ተኣኪቦም የድብይለይ፣ ክቐትሉ ንደልዮም ከኣ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ዘበለ ይስልዩ ኣለዉ። ኦ ኣምላኽ ብበደሎም ቅጽዓዮም፣ ብኹራኻ እውን ኣሕዛብ ኣውድቆም። ንስኻ ንጸበባይ ትፈልጦ ኢኻ፣ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፈኻ ኣክቦ። ንኹሉ ኣብ መጽሓፍካ ደኸ ጽሒፍካዮ የለኻን? በታ ናባኻ ዝእውየላ መዓልቲ ጸላእተይ ንድሕሪት ክምለሱ እዮም። በዚ ንስኻ ምሳይ ከም ዘለኻ ክፈልጥ እየ። እወ እቲ ኣነ ዘመስግኖ ተስፋ ዝሃበኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳይ ከም ዘሎ ክፈልጥ እየ። ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣይፈርሕን እየ። ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ? ኦ ኣምላኽ ኣብ ብርሃን ህያዋን ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመላለስሲ ካብ ሞት ኣድሒንካኒ። ሰንከልከል ከይብል እውን ረዲእኻኒኻ እሞ እቲ ዝበልክዎ መብጽዓይ ክፍጽመልካየ፣ መስዋዕት ምስጋና ኸዓ ከቕርበልካየ።
مزمور داويد معراف 57 ረድኤት እግዚአብሔር ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ኦ አምላኽ መሐረኒ ኣባኻ ተዓቂበ ኣለኹሞ መሐረኒ እቲ መዓት ክሳብ ዝሓልፍ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ተጸጊዕነኹ ናብ ልዑል ኣምላኽ ናብቲ ዘድልየኒ ዘበለ ዝህበኒ ኣምላኽ ኣእወ ኣለኹ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ሰሚዑ ከድሕነኒ እዩ ነቶም ዘጥቅዑኒ ኸዓ ክድምስሶም እዩ ምሕረቱን ሓቁን ክልእ ከለዩ ኣነ ብጸላእተይ ተኸቢበ ኣለኹ ንሳቶም ሰብ ከም ዝበልዑ ኣናብስ እዮም ኣስናኖም ከም ኲናትን ከም ፍላጻን እዩ መላሓሶም ድማ ከም ስሑል ሴፍ እዩ ኦ ኣምላኽ ዕብየትካ ኣብ ሰማይ ግለጽ ክብርኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ኹላ ምድሪ ኣርኢ ጸላእተይ ክሕዙኒ መጻወዲ ኣጻወዱለይ ኣነ ኸዓ ብምጭናቕ ጐበጥኩ ኣብ ቅድመይ ጉድጓድ ኳዓቱ ግናኸ በዓላቶም ኣብኡ ወደቑ ኦ ኣምላኽ ልበይ አንቂድ ኣሎ እወ ክዝምር ከመስግን ልበይ አንቂድ ኣሎ ነፍሰይ ንቕሒ በገናይን መሰንቆይን ንቑሑ ከይደቆስኩ ከጓሐየ ጐይታየ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ከመስግነካ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ክዝምረልካየ ምሕረትካ ክሳብ ሰማያት ዝበጽሕ ሓቅኻ እውን ክሳብ ጠፈር ዝበጽሕ ዓቢ እዩ ኦ ኣምላኽ ዕብየትካ ኣብ ሰማይ ግለጽ ክብርኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ኹላ ምድሪ ኣርኢ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 58 ኣምላኽ ንኽፉኣት ክቐጽዖም ዝቐርብ ጸሎት ኣቱም ገዛእቲ ሓቂ ፈሪድኩም ትፈልጡ ዶ ንኹሉ ሰብ ደኸ ብቕንዕና ትፈርዱ ኢኹም ኣይፋልን ክፉእ ንምግባር ባድኣ ትባልሓቱ ኣለኹም ኣብቲ ሃገር እውን ግፍዕ ትፍጽሙ ኣለኹም ክፍኣት ሰባት ካብታ ዝተወሉድላ መዓልቲ ጀሚሮም ሰሓቱ ካብታ ዝተጠነሱላ መዓልቲ ጀሚሮም ከዓ ሓሰዉ ንሳቶም ከም ተመን ሕንዚ መሊእዎም ኣሎ ከም መንደሊተ ከዓ ከይሰምዑ ኣእዛኖም ይዓብሱ ንሳቶም ከምቲ ድምፂ ኣስማተኛታትን ድምፂ ጠንቈልትን ዘይሰምዕ ተመን ጸማማት እዮም ኦ ኣምላኽ ነስናኖም ኣብ ኣፎም ሰባብሮ ጐይታየ ንኾራረምቲ ሽደናት ኣናብስ መዝሕቆ ከም ዝተኸዓወ ማይ ይንጸፍ ዝወርወርዎን ፍላጻታት ይጉደማ ከምቲ ክኸይድ ከሎ ዝመክኽ ኣረነ ከምቲ ብርሃን ፀሓይ ዘይረአየ ቁላዕ ይኹኑ ከይፈለጡ ከለዉ ብሃንደበት ከም ፀሃያ ይምንቆሱ ኣምላኽ ብህይወቶም ከለዉ ብቁጥዑ ኣርሕቑ ይበቁጾም ጻድቕ ሓጥቕ ክቐጽዑ ከለዉ ርኡ ክሕጐስ እዩ ኣእጋሩ ኣብ ደም ረሲእ ክእለኽ እዩ ሰባት ከዓ ብሓቂ ንጻድቕ ዓስባ ኣለዎ ኣብ ዓለም ዝፈርድ ኣምላኽ ብሓቂ ኣሎ ክብሉ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 59 እግዚአብሔር ክሕልወካ ዝግበር ጸሎት ኣምላኽ ካብ ጸላእተይ ያናግፈኒ ካብቶም ዝጻረሩን እውን ሓልወኒ ካብ ገበርቲ እከይ ያናግፈኒ ካብ ቀተልቲ ሰብ እውን ኣድሕነኒ እነሆ ክቐትሉኒ ጻናተው ኣለዉ ሓያላት ሰባት ክቃወሙኒ ይሓብሩ ኣለዉ ግናኸ ጐይታየ ብኣበሳይን ብኃጢአተይን ኣይኮነን ዝበደልክዎ የብለይን ንሳቶም ግና ኸጥቁዕኒ ይዳለዉ ኣለዉ እሞ ጸበባይ ሪኢኻ ከተድሕነኒ ተንስእ ኦ ጐይታይ ንቓሕ ኦ ኣምላኽ ሰራዊት ንኹሎም ኣሕዛብ መዓት ኣውርደሎም ኦ ኣምላክ እስራኤል ካብቶም ጠለምቲ ገበርቲ እከይ ንሓደ እኳ ኣይትምሓር ምሸት ይምለሱ ከም ኣኽላባት እናነብሑ ከዓ ኣብ ከተማ ይዞሩ ይጻረፉን የፈራርሑን መልሓሶም ከዓ ከም በሊሕ ኣስያፍ እዩ መንከ ከይሰምዓና ድማ ይብሉ ኣለዉ ግናኸ ጐይታየ ንስኻ ትስሕቖም ንኹሎም ኣሕዛብ ተባጭወሎም ኣምላኸይ ንስኻ እምባኢኻ ኣታ ሓያል ኣባኻ እዕቆብነኹ ኣምላኸይ የፍቅረኒ እዩ ክቕበለኒ እውን እዩ ኣምላኽ ተሓጒሴ ውድቀት ጸላእተይ ከም ዝርኢ ክገብር እዩ ህዝበይ ከይርስዑስ ኣይትቕተሎም ኦ እግዚኣብሔር ዋልታና ብሓይልኻ ኣኸብልሎም እሞ ኣውድቆም ብኸናፍሮም ሓጢኣት ይዛረቡ ዘረቦም ኩሉ ከዓ ሓጢኣት እዩ ስለቲ ዝዛረብዎ መርገምን ሓሶትን ብትዕቢቶም ይተሓንኰሉ ብኹራኻ ኣጥፍኣዮም ኣምላኽ ካብ እስራኤል ጀሚርካ ኣብ ኩላ ምድሪ ገዛኢ ምዃንካ ምእንቲ ክፈልጡስ ከም ዘይርከቡ ጌርካ ኣጥፍኣዮም ምሸት ይምለሱ
ከመኽላባትና ነብሑ ኸዓ ኣብ ከተማ ይዞሩ መብልዕ ደልዮም ይዛውኑ ከይጸጎቡ ኸዓ ይሓድሩ ኣነ ግና ሓያል ስለ ዝኾንካ ክዝምረልካየ እምባይ ብመዓልተ ጸበባይ እውን መዕቆቢ ኮንካኒ ኢኻ እሞ ንሳህልኻ ኣንጌ እልል ክብል እየ ኦ ሓይለይ መዝሙር ምስጋና ክዝምረልካየ እምባይሲ ኣምላኽ እቲ ዘፍቅረኒ ኣምላኽ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 60 እግዚአብሔር ከድሕነካ ዝግበር ጸሎት ኦ ኣምላኽ ደርቢኻና ፋሕ ኣቢልካና ኮሪኻ ሕጂ ግና ተመለስና ንምድሪ ቀጥቀጥ ከምትብል ገበርካያ ተርቲርካ ኸዓ ከፈትካያ ትናወፅ ስለ ዘላ ጭዳዳ ጸግን ንህዝብኻ ጭንቀት ኣሪእኻና ንሕና ኸዓ ከም ዝሰኸሩ ሰንከልከል በልና ካብ ፍላጻ ጸላኢ ምእንቲ ኽድሕኑ ነቶም ዝፈርሑኻ ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም እቶም ንስኻ እተፍቅሮም ህዝቢ ምእንቲ ኽድሕኑ ጸሎትና ሰሚዕኻ ብሓይልኻ ኣድሕነና ኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኾይኑ ከምዚ በለ ኣነ ክስዕር እሞ ንህዝበይ ከዓ ንለሰስኮት ከም ማስሖ እየ ንሴከም ድማ ክመቕሎ እየ ጊልኣድ ናቶ እዩ ምናሴ ኸዓ ናቶ እዩ ኤፍሬም ቁራዕ ርእሰ እዩ ይሁዳ ዘንጊ መንግሥተ እዩ ማኣብ እግረይ ዝሕጸበሉ ገብራ እዩ ናተይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኸርኢ ኸዓ ኤዶም ምስኣነ ይድርቢ ብዓወት ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤም እፍክር ኦ ኣምላኽ ናብታ ዕርድቲ ከተማስ ምንኮን ምወሰደኒ ናብ ኤዶምከ ምንኮን ምመርሓኒ ኦ ኣምላኽ ካንዶ ደርቢኻና ኢኻ ምስ ሰራዊትናኸ ካንዶ ኣይትወፅን ኢኻ ረድኤት ሰብ ኮንቱ እዩ ስለዚ ባዕልኻ ኻብ ተጻረርቲ ርዳኣና ብሓይሊ ኣምላኽ ንስዕር ንሱ ንተጻረርትና ክድምስሶም እዩ።